आउ हॉस्पिटल से आपण मानको बहुत गुरुतर अवस्था रे मिलंती कि काले राग रखिकी ए सब करी कि फैमिली ऊपर कोन बितुथबो माने तांको कोन लागुथबो से सिचुएशन कथा भाबिले बहुत कष्ट लगुची ना के तांको बाडा बाडी करिसंती तांकर किछि बे मने नहीं तो मत लागुनी कि बाड़ेथिला भलिया एते बड़ एक्सीडेंट जो गोटे लोक तार मेमोरी लॉस करुची से गाड़ी रे एक्सीडेंट हला परे भी से गाड़ी एकदम सुस्त अछि जे भी सब करिछि जदी इंटेंशनली के भी जदी ए सब करिसंती माने मु कहबी एबे पई तो ता भाग्य टिके भल मानविकता थिबा दरकार कि से को गोटे घरर मेंबर माने ताकर गोटे छोट पिलाटे बे अछि बहुत सिचुएशन खराब थिला जी मे भी से जेलस रे सब जिंस गुडा करते हे पारंती निश्चित आगर छोट मोट साधारण चले एबे टिके भल खावा थरे भाबंतु तो आपनको घरर के जने फैमिली मेंबर जे कि सब दिन काम रे बाहर को जांती आ ठीक टाइम रे घर को फेरी आसंती बाकी एमिति गोटे दिन आसे जो दिन से घर बाहर की तो जांती बाकी ठीक टाइम रे घर को फेरंतीनी आ जतबे आपण माने अस्तव्यस्त कि ताको फोन लगांती सेतबे ताको फोन भी लागेनी आपण माने भाबिबे कि हां बोधे लेट हे जायतिबो कोन से काम रे फसी जायतिबे आपण पूरा राती वेट करंती बाकी पूरा राती पाहि जाय आ से फेरंतीनी आ जतबे आपण माने जाय कि पुलिस स्टेशन ने पुलिस रो सहाय्य नेंती पुलिस को तरफ रे भी सते सहाय्य किछि मिलेनी थरे भाबतु से फैमिली ऊपर कोन बितुथबो जे कि हॉस्पिटल ले जाय कि खोजु थांती कि को अवस्था रे भी मिल जांतु बोली आ हॉस्पिटल से आपण मानको बहुत गुरुतर अवस्था रे मिलंती आपण माने जतबे ताका पाखु को जांती से आपण मानको चिन्हि पारंतीनी थरे भाबंतु एमिति फैमिली ऊपर कोन बितुथबो ठीक एमिति घटिछि जणा हम ओडिया रोस्टर भाईना सहित जहां को कि आपण माने बहुत भलो भाबरे जानि छंती ओडिया हंगामा आपण माने बहुत भलो भाबरे जानिथिबे ताको रोस्ट वीडियो समस्त देखिथिबे ताको सहित ए सब घटिछि रोस्टिंग करसंती कि काले राग रखिकी ए सब करी कि ठीक से माने चिन्हि पार नथिले पुलिस रो भी किछि माने एक्शन नाही खाली कंप्लेंट रखी देले हे मेरा नाथ सबका देना साथ मेरे साथ बोलिए जय जगन्नाथ केमित अछंते आपण माने आशा करछि आपण समस्त बहुत बढ़िया थिबे आमो भी बिंदास अछि वीडियो रो थंबनेल टाइटल देखि त आपण माने ए पर्यंत सब बुझी सारिबणी कि आज वीडियोटा को ऊपर तो लेट करबानी चलते वीडियो को स्टार्ट करबा माने मते वीडियो जतबे सजेस्ट हैला सीरियसली कहूची माने मु पूरा शॉक हे गली कारण मु ताकर वीडियो गुडा देखे आ आपण माने देखंत आपण सब बेले जहा वीडियो देखुथिबे आपण माने एंटरटेन होथिबे ताकर सेंस ऑफ ह्यूमर एते भलो थिबा आ अचानक आपण माने ए न्यूज़ सुनिबे कि ताकर मेमोरी लॉस हे जायछि से किछि जिंस भूली जायछंती माने आमको एते शॉक लागुची आमको एते माने दुख लागुची भाबंतु ताको फैमिली ऊपर कोन बितुथबो माने ताको कोन लागुथबो से सिचुएशन कथा भाबिले बहुत कष्ट लगुची घर को केते समय रे फेर आउ सबुटु शॉकिंग रो कथा एटा कि ताको सहित कोन हेछि ताकर निजर मने नाही माने से मोमेंट रे कोन हेछि से हॉस्पिटल कोन पई गले माने ताको सहित एक्सीडेंट हेछि ना कि ताको बाडा बाडी करिसंती ताकर किछि बे मने नाही तो मत लागुनी कि बाड़ेथिला भलिया किंतु कि गाड़ी फड़ी जदी पिटी तो मोर तो मने नाही गाड़ी फड़ी पिटी तो किंतु गाड़ी कि दाग होनी हेटा टिके डाउट आ जन लोक रे एते खराब अवस्था हेछि माने ताको फैमिली कहबा अनुसार ताकर जो मुंड बाडे हेछि नाक पाक फाटी जाइथिला पाइलु एसीबी रु बहुत माने क्रिटिकल सिचुएशन थिला बहुत माने से बहुत इंजर्ड हेथिले मुंड फुंड बहुत फाटी जाइथिला हाथ फ्रैक्चर हेथिला नाक फाक मुंह फुंह सब हां ठीक से माने चिन्हि पार नथिले बहुत अवस्था खराब थिला आउ सबुठ बड़ कथा कि से किछि जिंस भूली जाइछंती माने सेतिकी आघात लागिथिबो तांको मुंड रे एते गोटे बड़ इंसिडेंट हेछि बाकी गाड़ी रो किछि हेनी एते बड़ एक्सीडेंट जो गोटे लोक तार मेमोरी लॉस करुची से गाड़ी रे एक्सीडेंट हला परे भी से गाड़ी एकदम सुस्त अछि ना एकदम गाड़ी सुस्त अछि किंतु मनुष्य असुस्त केमिति हला आपण निजे तो एटा तो पॉसिबल नुह कि एटा एक्सीडेंट बोली एटा के इंटेंशनली करिछि जे भी सब करिछि जदी इंटेंशनली के भी जदी ए सब करिसंती माने मु कहबी एबे पई तो ता भाग्य टिके भलो कारण भाई कर से मोमेंट गुडा एबे पई मने पडुनी मे बी फ्यूचर सब मने पड़ी जाई पारे हमु भगवान को प्रार्थना करबी कि ताको मने पड़ी जाऊ आ जे भी सब करिछि ताको सेतिकी दंड मिलवा निहाती दरकार बाकी सबुटी एटा भी गोटे माने सेमफुल कथा हम पाइका कि पुलिस ए पर्यंत कोनसी प्रकार इन्वेस्टिगेशन करू नाहंती माने जतबेले ताको निया गला हॉस्पिटल एटलीस्ट एम्बुलेंस रे निया हेतिबो एमिति कंडीशन रे जने पडिछि माने पुलिस को तो निहाती इन्फॉर्म करिथिबे जो लोक मान ताको हॉस्पिटल नैथिबे बा पुलिस भी जदी नै चंती एटलीस्ट ताको फोन नु घर लोक को भी ता कांटेक्ट करि पारथांते नाही सेमति किछि भी हेनी
ମାନେ ଘର ଲୋକ ନିଜେ ଖୋଜିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଦେଇଦେଲୁ ପୋଲିସରେ, ପୋଲିସର ବି କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ରଖିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଇଲୁ, ଆମ ବଡ଼ ଭିଣେଇ ସେ ଖୋଜିକି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ପାଇଲୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବହୁତ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ସେ ରୋଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି, କିଏ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଇ କଥାଟା ବି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲା କି ମେ ବି ସେ ରୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେହି ସେମିତି ରାଗ ରଖିକି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ଏ ରୋଷ୍ଟିଂ ଫୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କାଳେ କିଏ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥିବ କି କ'ଣ, ହଁ ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଆଗ। ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ମତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ରୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବୋଲି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ମାନବିକତା ଥିବା ଦରକାର କି ସିଏ କୋଉ ଗୋଟେ ଘରର ମେମ୍ବର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ବି ଅଛି। ହଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ବାପା ମା ବି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ। ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଭାବୁଛ କି ହଁ ସେ ବୋଧେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି ଯାହାବି, ଏଇଟା ବି ଭାବ କି ତାକୁ ଜେଲସିରେ ସେମିତି କିଛି କରିଥିବେ। ଜଣେ ଲୋକ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଜବ୍ ବି କରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି, ମେ ବି ସେ ଜେଲସିରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରିଥା ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଇପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ବହୁତ ବଡ ବଡ ରୋଷ୍ଟର ଭାଇମାନେ ବି ଏଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବନେଇବା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ମାନେ ଭିଡିଓ ବନାଅ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରାଯାଉ, କି ପୋଲିସ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁ, ଆଉ ଜିନିଷଟା କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଭାଇଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଜଷ୍ଟିସ ମିଳୁ। ଆପଣ ଏବେ ରୋଷ୍ଟିଂ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ଲାଗୁନି ଜୀବନଟା ଏବେ ବିପଦରେ ଅଛି ବୋଲି? ଜମା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ, ଧର ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଜମ ଉପରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ମଶାଣିରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଲି ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉଥିଲା ଭଲ କି ହବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ଏଛି ତ ଆଗରୁ ଛୋଟ ମୋଟ ସାଧାରଣ ଚାଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଭଲ କି ହବ ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. ବାକି ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଭାଇଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସିନା ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ବାକି ମନ ବଳକୁ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ମାନେ ଭାଇ ଏବେ ବି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ରିକଭରି ଦେଖିକି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୋସ୍ ଦେଖିକି ମତେ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେତିକି ଦୁଃଖ ମତେ ତା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ କରିଛି ଭାଇଙ୍କର। ଯଦି ସବୁ କଥା ଗୁଡା ଜଲ୍ଦି ମନେ ପଡିଯାଏ ତାର କଣ ହବ। ଆଉ ହବା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଅ, ବାସ୍ ମୋ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଭାଇ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ରିକଭରି କର, ତମର ଜଲ୍ଦି ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ମନେ ପଡିଯାଉ, ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ ମିଳୁ, ଆଉ ଯିଏ ସବୁ କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛ କି ହଁ ରୋଷ୍ଟ କଲେ ଏମିତି ଭଲ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ଭାବ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, ଏଇଟା କାଲି ତମ ବି ସହିତ ହେଇପାରେ। ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ସିଏ ମାନେ ଖାଲି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଧରି ନଉଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ କିଛି ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି କିଏ ରାଗ ରଖିଥାଇପାରେ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ସହିତ କାଲି ହେଇଛି, ସେଇଟା ତମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି କାହା ସହିତ ହେଇପାରେ। କାହାର ଖରାପ ସମୟରେ ନା କାହାର ମଜା ଉଡା ଯାଏନି, ଏତିକି ତ ମାନେ ସେନ୍ସିବଲ ହୁଅ। ଆଉ ସବୁ ରୋଷ୍ଟର୍ସ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ବନଉଛ, ମୁଁ ବି କହିବି ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ବନାଅ, ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହାଇଲାଇଟ କର, ତାକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହଉ, ଆଉ ସିଏ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଧରା ପଡୁ। ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ନୁହଁ, ବାକି ମତେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଲାଗିଲା କି ହଁ ମତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର, ମୋର ବି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଏଇଥିରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷ ହାଇଲାଇଟ ହବା ଦରକାର, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ବନେଇଲି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ବନାଅ, ଆହୁରି ଏଣ୍ଟରଟେନ କର, ବାସ୍। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବାକି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଏଇ ଭିଡିଓରେ କି ପ୍ଲିଜ ଏ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାକି ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହାଇଲାଇଟ ହଉ, ଆହୁରି ରୋଷ୍ଟର୍ସ ଭାଇ ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଟପିକରେ ଭିଡିଓ ବନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚୁ, ତାକି ପୋଲିସ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କାହା ଉପରେ ଭିଡିଓ ଦରକାର, ତ ମୁଁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ବାସ୍ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ, ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ବାଏ।